Shama tamsitu naga keessanii fayyadaa jira jirtu naga xinnoo viidiyoo ni ulfaata viidiyoo ulfaata wayitiin isi waan addaa jechuudha waan akkana waadanurraa haa qabu. Miiles immoo seeratti akka nu dhiyaatu tareeffadhaati uummata beekamu yeroo baay'ee kana dura jechuudha shamarran keenya ijoollee keenya irratti fuula isaanii balleessu bareeduma hinaaffaa daangaa hin qabne irraa kan ka'e jechuudha. Amma akkuma argitan obboleessi keenya kana irratti akka odeeffamutti abbaa fi rabbi qofa beeka jedhan akka odeeffamaa jirutti fuula isaarratti qaama isaa guututti zayitii danfistee ganneeti kan jiru. Mee ilaalaa mee gara makka deemaa jiru maal akka ta'aa jiru akkam akka ta'amaa jiru baay'ee ulfaataa haala suukaneessa akkana kana keessa jirra. Mee addaan ba'uun jira. Hinaaffaa daangaa hin qabne waan akkanaa kun baay'inaan wantoonni akkanaa kun jinniidha. Jinniitu basaawwasee kan dha'ee akkana godhe jechuudha. Nama balleessuu isa sammiidhu waan isa miite seete ilaalaani waan isa miite seete darajaa tana geette jechuudha. Amma isiin dhugaa dubbatu hedduu nama surra argee baay'een nama baga itti hojiin isaa akkana obboleewwan hin qabdu obboleettiin qabdu maatiin qabdu dhugaa dubbatu waan garaa nama nyaatu jechuudha. An argee narri fadhe dhugaa dubbatu namoonni baay'een baga jedhamu obbolaa qabdaa obboleettii qabdaa wanta akkanaa si mudata akkas jechuun hin qabnu rabbi isaa fayyisuu isallee na kuni ka jinniin dha'ee tiniin akkana godhee kana keessa seensise dhugaa hedduu namatti ulfaata. Waan akkanarraa nu haa baraaruu nu haa oolchuu waan hin taane kasii dogoggorsiisu jedhi isiin jedhee kana hajinniin dhoofte waswas kannaasii itti naqee akka isiin irratti neeyxu hinaaffaa daangaa hin qabne kun jaalala sin jedhamu jaalala isaaf qabdu gubdee jedha gariin namaa jechuudha. Jaalala isaaf qabdu gubdee zayitii kana daffistee itti ganna addaan ba'uun jira namaan gorsuun jira karaa hedduun taasisuun ni jira. Baga gubate irra caala namni dubartii dhiistanii deemtan kan jedhu baay'inaan jira jechuudha. Akkasii miti buleen kiyya waa hedduutu jira. Mana tokko keessa taatee hinaaffaa daangaa hin qabne kun kajaanni dha'e hinaaffaa daangaa hin qabne bultiidhaafis hin ta'u. Hiriyaa keetiifuu taate hinaaffaa daangaa hin qabne yoo qabaattu taate jiraachuun taatu hinaaffaa san dhiisuuf hinaaffaan hanga qaba kan jaalalaa jira kan hinaaffaan akkasitti nama miidhuga geessu kun hinaaffaa akkamiiti? ፈጣሪ ከእንደዚህ አይነት ይሰውረን። እውነት እኔ በጣም ነው የፈራሁት። ወዴት እየሄድን ነው? እንዴት እየሆንን ነው? ወዴት እየሄድን ነው? እንዴት ልንሆን ነው? ዘይት እንደዚህ አፍልታ ማቃጠል ማለት ወዴት የማለቅ ሰዓት ነው ያለን መሰለኝ። እና በዚህ በቪዲዮ በተነሳ ብዙ ሰው እንኳን ታቃጠለች አቤት ደስ ስል ለወንዶች ስራ ተገኘ። ምን ነው ከሰው ጋር አልተወለድሽም? ከወንድም ጋር አልተወለድሽም? እህት የለሽም? ይሄ እኮ እንደዚህ በዚህ ከቀጠለ አንዱ ከታየ አንዱ ላይ አቤት ጥሩ ነው ምናምን ከተባለ በዚሁ ይቀጥላል። ጥሩ የሚያስብል ነገር ነው። ከሰው ጋር የተወለደ ሰው ይሄ ሰይጣን ነው። ይሄ ሰይጣን የተመታ እና እሱ መውደድ የተነሳ ሌላ ሰው ለምን ወደደ ወይ ሌላ ሴት ለምን አየ በማለት በእንደዚህ ነው ትቶ መሄድ አለ። በሰው ማስመከር አለ፣ በሽማግሌ አለ፣ በቤተሰብ አለ። በቤተሰብ ከተጋባሽ ደግሞ አይደለም ብዙ ነገር አለ የሚመከርበት። አይ ያ ምክር አይ አልሆንም ካለ ታስመክሪያለሽ፣ ታያለሽ። ከዛ በኋላ ወደ መፍትሄው ትሄጃለሽ።
መለያየት አለ፣ ስንት ነገር አለ ማድረግ ያለብሽ ከማቃጠልና ከመግደል ውጪ ማለት ነው። በእውነት እኔ በጣም ያሳዝናል ድርጊቱ እየሆነ ያለው በጣም ያሳዝናል። በእውነት አንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ባለፈ ወራት ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ ይሄ ፊት የሚያጠፋ ሰውነት የሚያጠፋ ላይ መድፋት፣ አሲድ ፊት መድፋት፣ ፊት ቆንጅና በቅናት መንፈስ። ይሄ ቅናት አይባልም። ቅናት ሰው ለምትወደው ሰው ነው ቅናት ይባላል። ግን እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው። ዘይት አፍልቶ መድፋት ማለት አስቡት እስቲ አስቡ። ለሷስ ለራሷ ሳላሰበችው ለትውልድስ ለልጆቿ ላሉ ትታ መሄድ የምችል እንደዚህ አይነት ጠባብ ጭንቅላት ይዘን ከምንሄደው ሰፋ ያለ ጭንቅላት። አንዳንድ ሰው እንደዚህ ሰፋ ያለ ጭንቅላት አልሰጠም። ብዙ ነገር ያስባል። እኔን ትቶ እንዴት በሚል እና ብዙዎቹ ካሁን በኋላ ሌላ ሴትን የሚያው እንደዚህ እናደርጋለን በማለት ብዙዎቹ ይላሉ። ግን ለምን ከፈለገ አብሮ መቀመጥ፣ ካልፈለገ ይሄድ። ለአንቺ ያለ እህል ውሃ የሚባል አለ እኮ። እህል ውሃሽ ከአንቺ ጋር የተወለደ ይሄን ያልተቀምጠሽ ተለያይ ማለት ነው። እድሜ ልክሽን አብሮ ታረጃለሽ የሚባል ነገር አለ ተረት ውስጥ። አብሮ አድገሽ ወልደሽ ቀብደሽ አብሮ የሚታረጁ ያደርጋችሁ የሚባል ነገር አለ እኮ። ግን ይህን ረስተናል። በእውነት ከእንደዚህ አይነት ይሰውረን። ለመስማትም ለማየትም የሚከብድ ማለት ነው። እና እኔ እዚህ ላይ እንኳን ተቃጠለ እንኳን እንደዚህ ሆነ ለማለት ራሱ ይዘገንናል። እኔ ወንድም አለኝ፣ እህቶች አለኝ፣ ወንድሞች አለኝ፣ ስንት ነገር እኔ ጋር ስላልደረሰ ብቻ አትፍረድ ይፈርድብሃል አለ። ያሳስታል ሰይጣን አንዴ ከገባ የቅናት መንፈስ አሳስለው ብዙ እጅ የሰው እንድታጠፋ ነፍስ ማጥፋት የሚያደርግ አለ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከእንደዚህ አይነት ይሰውረን። አቤት በቃ ይበለን። እንዲ እሱ በቃ ይበለን ከእንደዚህ አይነት እጅ የሚያሳስት በልኩ ይስጠን ቅናታችን። ለምትወድ ሰው ግን ትቀናለህ ይባላል እንጂ ከስን እንጀዳ ኦቡሌንቲያ ዋን አከነራን ዋኦልቹ wanti waswaasqannaasii kana namatti naqee akka akkana godhu akka inni isii gubu akka isiin isa gubdu taasisee akka namni sun nama san ajjeesu jinniitti erge jinniitti ajajeetiin akkana taasisa jechuudha. Kana keessa inni namni kennamoo baga akkas godhe baga gubate baga akkana ta'e jecha jedhu jechuudha. Waay dhugaa hedduun tokko nama sun gubaa isa inni gubateerra malee kan obboleenteena zayitii kanaan akkatti gubuu dawaa dhiirattu akkana akkasii maali namootaan jedhan jechuudha. Nama wajjin dhalanne nama wajjin uumamne maaliif waan akkana yaadde maaliif taateen akkana waanuma akkanaatu yaadummaa barbaachise. Kanaafi baay'ee ulfaata. Dhiira akkanatti gubuudha. Gubeetiniin kasi gubee ta'e waan akkanaa nurraa qabu gurraa fuudha ga'uuf nama zagannana ni zagna. Shiniin jedha bileentiyya. Kanaaf baay'ee ulfaata. Dhagannaa tura viidiyoo isinitti baay'isuu dhugaa argachuuf. Akkuma jirtanii dawaa ofirraa jedhu waan ta'u akkas turan qoricha fuula balleessu jecha gannaqaa turan san waan akkasitti deemaa ture jechuudha. Bileentiyya waan akkanaa kana waan waa oolchu isiniin jedha.